बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 14 के मशक़ी सवालात हल करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। इसके अलावा उसका मरकज़ी ख़्याल, खुलासा, ये सभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सबक के उन्वान की तरफ। सबक का नाम है नात और इसको लिखा है अमीर मैनाई ने। तो आइए चलते हैं इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ। इस नात में शायर मदीना से मोहब्बत व अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि सबा में मदीने की खुशबू है, परिंदों के तज़करे में उनकी गुफ्तगू है, पाके दर पर जीना मरना मेरी आरज़ू है, उन्हीं के जलवे चार सू हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिट जाना मेरी आरज़ू है, बेदागो बेखार गुल के हुस्ने नज़ाकत से लेकर मकानो लामकान तक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे मुजस्सम के अनवारे मुनव्विर हैं। खुलासे में शायर अपने इस नातिया कलाम में कहता है कि सुबह की हवा महज मेरे लिए हवा नहीं बल्कि मदीने के फूलों की खुशबू है। ये खुशबू मेरे लिए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है। परिंदों की आवाज़ों में आपकी गुफ्तगू और आवाज़ का जिक्र है। मैं जिस तरफ देखता हूँ उधर मेरे नबी का जलवा है। आपके दर पर हाज़िरी दूँ फिर इस दर का होकर रह जाऊँ। मैं यहाँ हूँ, आपको तस्वरे चश्म से देख रहा हूँ। मेरे नबी की ज़ात बिल्कुल बेदाग है। मेरे नबी हमारे लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये था खुलासा। इसके बाद हम अशार की तशरीह करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अशार की तरफ। पहला अशार है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। इसकी तशरीह है कि ए सबा, तू जब मदीने से आती है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तू मेरे नबी के शहर से होकर आती है, मुझे तू बहुत प्यारी लगती है। तू महज हवा नहीं बल्कि तुझ में मदीने की खुशबू आती है। जब भी कोई आदमी मदीने से आपकी ज़ियारत करके आता है, शायर उससे आपके बारे में सुनता है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है तेरी गुफ्तगू है। इसकी तशरीह में शायर बयान करता है, नबी पाक दुनिया में रहमत बनकर आए, आपको परिंदों से भी प्यार था। शायर कहता है, मैंने बुलबुल और तोती की बातें सुनी तो मुझे उनकी बातों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिला। गोया वो खुशुलहान परिंदे आपका जिक्र कर रहे थे। शेर नंबर 3 है, जीवन तेरे दर पर, जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही मुझको आरज़ू है। इस शेर के अशार में शायर कहता है कि ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर मरूं, उम्र भर रहूं और यहाँ तक कि मेरी आरज़ू के परवाज़ कर जाए। यही मेरा शौक़ है, यही मेरा जनून है। इसके बाद अशार नंबर 4 है, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू है वो दिल तो वही चारासू है। ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दिली आरज़ू है, ख्वाहिश और तमन्ना और इज़्ज़त और अज़मत इसी में है कि मैं जिधर देखूं आपको देखूं, हर तरफ आपका जलवा हो। जब मेरा दिल आपकी तरफ मतवज्जो होता है तो चारों तरफ आप दिखाई देते हैं। उठते बैठते सोते जागते तेरा ही जलवा मेरी आँखों के सामने है। शेर नंबर 5 है, तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही मेरी आबरू है।
اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دلی آرزو ہے، میری خواہش و تمنا اور عزت و عظمت اسی میں ہے، میں مر کے آپ کے قدموں میں خاک ہو جاؤں، آپ جس رستے سے گزرے میں اس کی دھول بن جاؤں تاکہ آپ کے قدموں کو چوم سکوں، یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مکان میں بھی تو ہے لا مکان میں بھی تو ہے۔ اس کی تشریح، میرے پیارے نبی، آپ کی عظمتوں کا ہر سو چرچا ہے، زمین پر آپ کا وجود اور عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں، یعنی ہر جگہ آپ کا چرچا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، صبا کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب ہے، صبا مدینے سے آتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پھولوں میں خوشبو کس کی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پھولوں میں خوشبو مدینے کی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے دل میں حسرت اور آرزو یہ ہے کہ وہ عمر بھر آپ کی چوکھٹ پر رہے اور وہیں اسے موت آ جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد آپ کے رستے کی دھول بن کر آپ کے قدم چومے۔ سوال نمبر 5 ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، طوطی اور بلبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آئیے ہم چلتے ہیں بک ورک کی طرف۔ مشق میں ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اس کا پہلا الفاظ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ صبا، اور اس کا متعلقہ الفاظ جو ہے وہ ہے بو۔ اس کے بعد ہے طوطی، اس کا متعلقہ الفاظ جو ہے وہ ہے بلبل۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تذکرہ، اس کا ہے تذکرے کا ہے گفتگو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیوں، اس کا ہے مروں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حسرت، اس کا متعلقہ الفاظ ہے آرزو۔ اس کے بعد ہے یکسو، اس کے بعد اس کا متعلقہ الفاظ ہے چارسو۔ اس کے بعد ہے حرمت، حرمت کا جو ہے متعلقہ الفاظ وہ ہے آبرو۔ اس کے بعد ہے ظہور، اور اس کا متعلقہ الفاظ جو ہے وہ ہے نور۔ اس کے بعد ہے مکان، اور اس کا متعلقہ الفاظ جو ہے وہ ہے لا مکان۔ لہٰذا آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں۔ ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا رکھیے خیال، تب تک اللہ حافظ۔